بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ آسان صرف حصہ دوم کا سبق نمبر 28 ہے۔ اس سے پہلے ہم نے سبق نمبر 27 پڑھا تھا، اور سبق نمبر 27 کے اندر ہم لوگوں نے ابواب کا بیان شروع کیا تھا، اور ثلاثی مجرد مضطرد کے جو 5 باب تھے اس میں سے ہم نے باب اول پڑھا تھا اور اس کی تمرین کو حل کیا تھا۔ آج کے سبق کے اندر ہم لوگ باب دوم کو شروع کریں گے، تو چلیے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ باب دوم، فعل یفعل ماضی مفتوح العین اور مضارع مکسور العین، جیسے الضرب والضربۃ مارنا۔ یعنی یہ ثلاثی مجرد مضطرد کا جو دوسرا باب ہے وہ فعل یفعل کے وزن پر ہے۔ اور یہ بات میں نے آپ کو پہلے بتائی تھی کہ جس طریقے سے سامان کو تولنے کے لیے ترازو کا استعمال کیا جاتا ہے، اسی طریقے سے کلمات کو تولنے کے لیے پیمانہ جو مقرر کیا ہے صرفیوں نے، وہ فا عین لام کو پیمانہ مقرر کیا ہے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ ماضی کا جو عین کلمہ ہوگا وہ مفتوح ہوگا، یعنی زبر ہوگا، اور مضارع کے عین کلمہ پر زیر ہوگا۔ اب اس کو آپ فعل یفعل کے اندر دیکھ سکتے ہیں۔ فعل کا جو عین کلمہ ہے وہ ہے عین، عین کے اوپر کیا ہے؟ زبر ہے، اور فعل یہ فعل ماضی ہے، تو ماضی مفتوح العین ہو گیا۔ اس کے بعد کہہ رہے ہیں مضارع مکسور العین ہوگا، جیسے یفعل، یفعل یہ فعل مضارع ہے اور اس کے عین کلمہ کے نیچے زیر ہے۔ تو ثلاثی مجرد مضطرد کا جو دوسرا باب ہے وہ فعل یفعل کے وزن پر ہوگا۔ اب گردان کیا ہے، اس کی صرف صغیر کیا بنے گی، وہ آگے آ رہی ہے، کہہ رہے صرف صغیر۔ ضرب یضرب، اب فعل یفعل کے وزن پر آ گیا، اب دیکھ سکتے ہیں فعل ضرب یفعل یضرب، ٹھیک ہے۔ اب اس کی ہمیں مکمل گردان لینی ہے۔ ضرب یضرب ضربا فہو ضارب، وضرب یضرب ضربا فہو مضروب، الامر منہ اضرب والنہی عنہ لا تضرب، الظرف منہ مضرب مضربان مضارب، والآلۃ منہ مضرب مضربان مضارب، ومضربۃ مضربتان مضارب، ومضراب مضربان مضارب، افعل التفضیل منہ اضرب اضربان اضربون اضارب، وضرب ضربیان ضربیات ضرب۔ تو اس طریقے سے آپ کو باب دوم کو گردان جو ہے باب دوم کی، اس کو گردان لینا ہے۔ ضربہ یہ فعل ماضی ہے، یضرب فعل مضارع ہے، ضربن مصدر ہے۔ اس کے بعد ہے ضاربن، یہ اسم فاعل ہے، ضربہ فعل ماضی مجہول ہے، یضرب مضارع مجہول ہے، ضربن یہ مصدر ہے لیکن مجہول کے بعد آ رہا ہے تو اس کا ترجمہ مجہول سے کیا جائے گا، اور جو معروف کے بعد آئے گا وہ اس کا ترجمہ معروف کے ساتھ کیا جائے گا۔ یہ میں نے اوپر آپ کو بتایا تھا فائدہ کے اندر۔ اس کے بعد ہے آگے فہو مضروب، یہ اس میں مفعول ہے، مفعول کے وزن پر۔ الامر منہ یعنی فعل امر ہے، اضرب، ضربہ سے فعل امر بن جائے گا اضرب۔ والنہی عنہ یعنی فعل نہیں ہے، لا تضرب، اور اس میں ظرف ہے، مضرب مضربان مضارب، اس میں اعلیٰ کے تینوں وزن بیان کیے گئے ہیں۔ پہلا وزن مضرب، دوسرا وزن جو ہے وہ مضربتن ہے، اور تیسرا وزن جو ہے وہ مضرابن ہے الف کے ساتھ، ٹھیک۔ اس کے بعد ہے اس میں تفضیل، اضرب اضربان اضربون اضارب، یہ بات میں نے آپ کو بتائی تھی کہ اس میں تفضیل کے اندر 2 جمع آتا ہے، اضربون اضارب یہ دونوں جمع کا ہی صیغہ ہے۔ اسی طریقے سے ضرب ضربیان ضربیات ضرب، تو اضرب یہ جو صیغہ ہے یہ مذکر کے لیے ہے، اور ضربہ یہ مؤنث کے صیغے ہیں تمام۔ آگے کہہ رہے تمرین، درج ذیل مصادر یاد کرو اور اس کی صرف صغیر کرو، یعنی یہاں پر 6 جو مصادر دیے ہوئے ہیں، ان 6 مصادر کو یاد بھی کرنا ہے، اور اس کے ساتھ اس میں جو گردان ہم نے ابھی گردانی ہے اس سبق کے اندر صرف صغیر، یعنی یہ ثلاثی مجرد مضطرد کا جو دوسرا باب ہے اس کو ہمیں گردانی ہے ان افعال سے، جیسے ہے الغسل دھونا، اس کے بعد دوسرا ہے الغلب غالب ہونا، الظلم ظلم کرنا، ستانا، الفصل جدا کرنا، الجلوس بیٹھنا، الکذب جھوٹ بولنا۔ تو اب غسل سے اب ہمیں کیا گردانا ہے؟ صرف صغیر، تو غسل یغسل غسلا فہو غاسل، وغسل یغسل غسلا فہو مغسول، الامر منہ اغسل والنہی عنہ لا تغسل، الظرف منہ مغسل مغسلان مغاسل، والآلۃ منہ مغسل مغسلان مغاسل، ومغسلۃ مغسلتان مغاسل، ومغسال مغسالان مغاسل، افعل التفضیل منہ اغسل اغسلان اغسلون اغاسل، وغسل غسلیان غسلیات غسل۔ اسی طریقے سے اگر ہم
गलबा से गर्दान लेते हैं तो गलबा यगलिबु गलबन फ़हुवा गालिबुन व गुलिबा युगलबु गलबन फ़हुवा मगलूबुन। अल अम्रु मिन्हु इगलिब व नहयु अन्हु ला तगलिब। अज़्ज़र्फ़ु मिन्हु मगलिबुन मगलिबानी मगालिबुन वल आलतु मिन्हु मिगलबुन मिगलबानी मगालिबुन व मिगलबतुन मिगलबतानी मगालिबुन व मिगलाबुन मिगलाबानी मगालिबुन। अफ़अलु तफ़ज़ीलु मिन्हु अगलबु अगलबानी अगलबूना अगालिबु व गुलब गुलबयानी गुलबयातुन गुलबुन। तो इसी तरीके से आपको ज़लमा से गर्दान लेनी है, फ़सला से गर्दान लेना है और जलसा से और ग़ज़िबा से। ठीक है, आगे कह रहे हैं बाब सोम। फ़इला यफ़अलु माजी मकसूरुल ऐन और मुज़ारे मफ़तूहुल ऐन, जैसे अस्समउ वस्समाउ सुनना कान लगाना, यानी माजी का जो ऐन कलमा होगा वो उसके नीचे ज़ेर होगा और मुज़ारे के ऐन कलमे पर ज़बर होगा यानी फ़तहा होगा। ठीक है, अब इसकी सरफ़ सगीर क्या होगी? ये सुलासी मुजर्रद मुत्तरिद का तीसरा बाब है, इसको ध्यान में आपको रखना है। तीसरा बाब है समिया यस्माउ बरवज़न फ़इला यफ़अलु। तो अब इसको हमें गर्दानना है। कह रहे हैं सरफ़ सगीर समिया यस्माउ समअन फ़हुवा सामिउन व सुमिया युस्माउ समअन फ़हुवा मस्मूमुन मस्मूउन। अल अम्रु मिन्हु इस्मा व नहयु अन्हु ला तस्मा। अज़्ज़र्फ़ु मिन्हु मस्मउन मस्मआनी मसामिउन वल आलतु मिन्हु मिस्मउन मिस्मआनी मसामिउ व मिस्मअतुन मिस्मअतानी मसामिउ व मिस्माउन मिस्मआनी मसामिउ। या के साथ लिखना है। उसके बाद है अफ़अलु तफ़ज़ीलु मिन्हु अस्माउ अस्मआनी अस्मऊना असामिउ व सुमअ सुमअयानी सुमअयातुन सुमअयातुन सुमउन। ये हो गया बाबे सोम सलासी मुजर्रद का तीसरा बाब। आगे बयान कर रहे हैं फ़ायदा। इस बाब की ख़ुसूसियत ये है कि ये अक्सर लाजिम होता है और इस बाब से वो अफ़आल आते हैं जो रंज, खुशी, बीमारी, रंग, ऐब या जिस्मानी नुक्स पर दलालत करते हैं। यानी समिया यस्मऊ जो है, इस बाब की क्या ख़ुसूसियत है बाब सोम की, वो बता रहे हैं कि ये अक्सर लाजिम होता है, मुतअद्दी से नहीं आता। और ये अफ़आल जो है ये ज़्यादातर इस्तेमाल होते हैं ऐसे अफ़आल के साथ इस्तेमाल होते हैं जिसमें रंज, खुशी यानी दुख और क्या बोलते हैं बीमारी, रंग, ऐब या किसी जिस्मानी नुक्स पर कोई जो अफ़आल है वो दलालत कर रहा हो, तब इस समिया यस्मऊ के बाब का इस्तेमाल किया जाता है। आगे कह रहे हैं तमरीन। मसादिर याद करो और सरफ़ सगीर करो, यानी वही बात है, मसादिर को याद करना है और उसके साथ उसकी गर्दानें फेर लेनी है। कह रहे अल-हिफ़्ज़ु याद करना, हिफाजत करना, याद करने के माने में भी है और हिफाजत करने के भी माने में है। दूसरा अल्फ़ाल है अश-शहादतु गवाही देना। तीसरा है अल-फ़हमु समझना। चौथा है अल-हम्दु तारीफ़ करना। पाँचवा है अल-जहलु ना जानना। अल-इल्मु जानना। तो अगर हम हाफिज़ा से समिया के वज़न पर अगर हम सरफ़ सगीर करेंगे तो वो किस तरीके से होगा? हफ़िज़ा यहफ़िज़ु हफ़्ज़न फ़हुवा हाफ़िज़ुन व हुफ़िज़ा युहफ़ज़ु हफ़्ज़न फ़हुवा महफ़ूज़ुन। अल अम्रु मिन्हु इहफ़ज़ व नहयु अन्हु ला तहफ़ज़। अज़्ज़र्फ़ु मिन्हु महफ़ज़ुन महफ़ज़ानी महाफ़िज़ुन वल आलतु मिन्हु मिहफ़ज़ुन मिहफ़ज़ानी महाफ़िज़ुन व मिहफ़ज़तुन मिहफ़ज़तानी महाफ़िज़ुन व मिहफ़ाज़ुन मिहफ़ाज़ानी महाफ़िज़ुन। अफ़अलु तफ़ज़ीलु मिन्हु अहफ़ज़ु अहफ़ज़ानी अहफ़ज़ूना अहाफ़िज़ु व हुफ़्ज़ हुफ़्ज़यानी हुफ़्ज़यातुन हुफ़ज़ुन। अब इसी तरीके से आपको अश-शहादतु गवाही देना है, इस अफ़ाल से गर्दानना है, अल-फ़हमु से गर्दानना है, अल-हम्दु से, अल-जहलु से, अल-इल्मु से। ये अभी आपके लिए ये अफ़ाल को गर्दानना थोड़ा नया है, तो इसका आप आसान तरीका क्या है इस अफ़ाल को याद करने का, वो मैं आपको बताती हूँ। कि आप जब गर्दानने लगे तो सबसे पहले आप एक अल्फ़ाज़ को ले लें। इन जो 4-5 मसादिर है इसमें से आप एक अल्फ़ाज़ को ले लें। जैसे है अल-हम्दु, तो हम सबसे पहले हमीदा को लेते हैं। तो हमीदा को आप क्या करें, आप उसके बाद आप क्या करें, जो बाब सोम है यानी समिया की जो भी हमने सरफ़ सगीर की है उस गर्दान को आप खोल लें और उसके बाद इस पर हमीदा को रख कर बिठा कर और तब पढ़ें। जैसे है समिया यस्मऊ, तो हमीदा यहमदु हमदन फ़हुवा हामिदुन व हुमिदा युहमदु हमदन फ़हुवा महमूदुन। अल अम्रु मिन्हु इहमद व नहयु अन्हु ला तहमद। अज़्ज़र्फ़ु मिन्हु महमदुन महमदानी महामिदुन वल आलतु मिन्हु मिहमदुन मिहमदानी महामिदुन।
मिहमहदुन मिहमहदानी महामिदुन व मिहमादुन मिहमादानी महामीदुन। अफ़अलुत तफ़ज़ीलु मिन्हु अहमदु अहमदानी अहमदूना अहामिदु व हुम्द हुम्दयानी हुम्दयातुन हुमदुन। तो इस तरीके से आप पहले गर्दान को खोल ले सर्फ़ सग़ीर को, उसके बाद इस पर जो अफ़ाल हैं उसको रख कर फिर गर्दानें, क्योंकि अभी आपकी शुरुआत है, सर्फ़ सग़ीर गर्दानने की ये शुरुआत है। तो इस तरीके से आप धीरे धीरे गर्दानते इंशाअल्लाह ये गर्दान आपको अज़बर याद हो जाएगी। तो सबसे पहले आप क्या करें, देख कर गर्दानें, उसके बाद फिर जब देख कर अच्छी तरीके से गर्दान लें तो उसके बाद आप इसको ज़बानी गर्दानें, तो ये आपके ज़बान पर चढ़ जाएगी और याद हो जाएगी। आगे एक और फ़ायदा पढ़ाकर आज का सबक हम यहीं पर रोक देंगे। तो आगे एक फ़ायदा बयान कर रहे हैं, कह रहे फ़ायदा बाब नसरा ज़रबा समिया उम्महातुल अबवाब, यानी बाबों की माएँ कहलाती हैं, इसलिए कि बकसरत अफ़ाल इन्हीं 3 अबवाब से आते हैं। यानी बाब नसरा, बाब ज़रबा, बाब समिया, ये 3 बाब ऐसे हैं जिसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए इसको बाबों की माँ कहा जाता है। उम्महातुल अबवाब यानी बाबों की माएँ, यानी तमाम जो बाब है उसकी माँ, इनको इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस अफ़ाल का जो इस्तेमाल होता है, इन तीनों का, ये तीनों गर्दानों का इस्तेमाल बाब नसरा ज़रबा समिया, इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है सर्फ़ के अंदर, तो इसीलिए इसको उम्महातुल अबवाब कहते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आज हमने 2 बाब पढ़े सुलासी मुजर्रद मुत्तरिद के, दूसरा और तीसरा बाब। तो आपको बस आज इनके गर्दानों को गर्दान लेना है, फेरना है, आहिस्ता आहिस्ता ये गर्दानें भी आपको इंशाअल्लाह याद हो जाएंगी। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल टाइम पे मिल जाए। तो मिलेंगे अगले सबक में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।